man ma. Panak. Ka? Nay. Nag-star man. Asa man na? Ato na ta. Ano yan? What na na? Okay, so Good night sa inyo. Pala nagsing ang iro. Na, mamalay na sa sakto. Ba? House and let the spirit stay at the house siya. he is very lucky. There was something. Yes, because the stage friend also had faith for the surgeon. And question. Just the Kayo, mama. He didn't Kayo? But that's just the way they allow. He got fine and allow. That's when he realized that it was So, but like the bomb, if he realized this is something very serious. exactly. Yun na so. He's amputated. Yeah. The twins, they're good looking. Siya also. But it's sad that he died young. Because you know what? That's very still young. Maybe kaya nag-host na kami. These like the good customers, especially actually Iabot na laan na. someone with so we donated a lot of Anak. Mama, manak man ka. Kanang anak ba mo palit sa kung sudan haani sa kapag duwa lamang cellphone. Ano na? Ni anak na. Inanak ko anak. Hay, mo palit sa kung sudan. Na. Yung pagkaon. Malit ko. Abrihi ko anak. Yung anak. Ano ko na? Ito sa kong sudan anak. Nalagsi ka. Kanak okay ra. Shhh. Anak, mga una ka naluto. Ako nisa kainit ba ni mo? Anak, manghipos ako kay matug na. Tug na anak. Tulog na po ko. Brand out kay nabali ang pusto. Iga nga. Brand out man di. Kun man to. So isang kuan na watsa kay awong pakuanan to. Nagpistas kalibu. Kay mag asgari akong kuan. Nahukos-mukos diha. May abas. Na bitaw basig magabuk ug una nang kasing yurong. Beda ka to ila manulok. Pagkuha ka. Bila sa kait di na kontrol. Bro, unay mga awat ug ginarong urasa wag yapon. Asa ka nang kuan? Asa ka nang guto? Kasi duty po ko pa. The end.